Shout out daw, Bulingit. Dax Loop. Ito mga si Dindo Loop. Shout out din kayo, Dindo Loop. Sa ako aling amigo tuwa sa Canada. RG Abarquez. Gio lang ang sakalam. Wala akong mga amigo niya sa Cotabato. John Reed Nabua, Espanyol. Joy Nico Abarquez. So, again, Mr. DG Kobe at Service President James Abarquez. President Sir Vidal Richard. So, good morning. So, ato yung padayon. Ato ang mga sponsor. Wingmaster. Isa nga ang mga kuha sa first overall champion. Makadawat sa Tarpaulin ikan Wingmaster o Wingmaster t-shirt. Sponsored by Wingmaster. So, ato lang kung ano na ato ang sponsor sa kupon. Beer Patrian sa kupon. Apuyong Aggregate Store. Dandy Lechon from Lara Italisa. Pagal Barbershop and DG Shoes Repair. So, time check. 5:53. So, 7 minutes to go. So, before ko ipapakita yung mga warriors nyo, so, pang-good guys muna. Kakanta muna si DJ Kobe at your service. Here go. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa ko man hamunin ang aking mundo. Basta tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Basta mga energo. So guys, so ano yung makita ng mga warriors. Warriors, kising-kising. So almost 100 plus po to yung mga warriors na papakita ko sa inyo guys. So shout out Randy. Randy Loop. So again, DG Kobe Promotion Club. So salamat kayo sa pagkayo niyo suporta kang DG Kobe. Labi na sa atuwa presidente sa NCBRE, presidente sa atong BPRCC Club, Bisdak Pigeon Racing Club of So, good morning. So, lumabas na si Haring Araw. Sakto kayo tanan. In this time is 6 AM in the morning. Again, welcome to Makati City. Loop, Jason Loop, Steve Loop, sa kataga tanan sa Masa Max 1. So, atos na ipasalamatan ng atuang sponsor pagabi ang URC Company. So,
salamat kayo sa British Choco Twin Pack. So, daghan kayo nakita yun sa akong mga promo. So, salamat kayo sa nan. So, ako sa day number 1 president sa Naga, si Richard Duda. Karoon, nag-uban. Sir, good morning, sir. Vidal. Pitang oras. So, 4 minutes to go na lang, guys. 4 minutes to go. BBRCC Club, NCRPC Club, and DGQPC Club. Balik ko si Skylab. Kung request mo gabi, may pa shoutout Skylab. Vincent Look. Arstan Look. Again, og ato ang amigo nga naa sa gawas nga kaibigan. Fernand, Gio lang sa kalam. Christian Allen, good morning. At Miles Luke. Sky Luke. Jubilito Luke. Randy Luke from Mabulu. Time check again. 2 minutes to go. 2 minutes. 2 minutes to go. Again is for DJ Kobe at your number 1 na itong sponsor, Wingmaster. Ayaw ninyo kalimti. So, available na ang atong Wingmaster diri sa Cebu. So, naaway pamaliton nga mga feeds, vitamins. So, available na diri sa Mandaue, Banawa, Argao, Karkar, Pardo, Bulacau, Talisay, Inayawan, Upon, Danau, If I can bleed, Consolacion, if that's what you wanted, you won't get it tonight. Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. remaining. I count 5 before release. I count 5 again. Ready? 5,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Release. Release! Leg! Ano mo po yan? Meron pa. Wala. Check, check, check. Here. Safety box. Check na rin yung tray box. Ito, okay. Again, DJ Kobe Promotion Club. O, tara. Uli magsibo ha. Basin arira mo magbuyo diri sa Dumaguete. Ara sila. Kay usay, suloy. Pasi mo break away to dito. Oh, na usay. So again guys, good morning. So before to say goodbye, so please follow my FB page DJ Kobe Vlog.